na kasi ate ano, ulo. Si daddy wala na ni po yung kay Goddess lang mo. I will take a video for you, ha? Happy birthday! How old are you? 6. 6, so beautiful! Marshmallows. Dayon. Marshmallow. Ini Chocolate. Fruitos. Let's try. Milky Way. Hershey. Good morning, guys. Wake up namin. Padong namin mag-breakfast. Wait. Okay, go. So, nag-eat me breakfast ron. Good morning, kuya. Morning. So, among sadaan, guys. Scrambled egg. Meatloaf. Dayon, ang paprito ko o kuan. Talong. Isa na lang di kabuok. Isa, gamay pa dyan kayo. Si daddy, nag-wake up na, pero wala pa mag nag-wake up si Dara. So, dito lang siya kadali sa kwarto. Then, later na po siya mo kuan, eat na lang sa. Then, nag-choco lang ko karon, guys. Wala pa ko nag-eat, later na. Ayan, it's my day off again. Hindi na kayo sa adlaw should as eh. Nakaingon ako gabi eh. Dalian na kayo sa adlaw. Also, So, guys. dagantang kuan karon adyan ka ng Also, guys, it's Tuesday. yeah, it's Tuesday. We're going to the birthday party. Oh yes, we're going to Nikki's birthday. Later pa na 6 p.m. Ang birthday niya. Birthday celebration. So, dagaming lako ni Daddy karon. Hopefully mga lakaw na matanan. Magpa-enroll niya sa mga bata. And then, kuan lang guys, ilang school is if early bird, maka-avail kasi early bird na i-discount. Dayon, silang duha, uno and dos, kay na may siblings discount. So, kuan, maka-discount gahapon pod sila. So, mo to among kuanan, kay nanawag na si Daddy gahapon sa school nila. Kaya mo to nagpakwinta mi sa mga monthly tuition, bayron nun ka na. Grabe po ang kuan nila. Anyways, sige, you eat na ha. Nanligo na yan. Para kuan. Ano? Ayaw, ano nanay, oil. Karot. Jesus. Guys. Okay. So, ilang rice, guys. Akong gi-cup. Nga ni. Gi-1 cup na ako. Ang sirokdan. Para daghan siya ma-eat, no? Hot dun siya ng food, okay? Para mas strong than milk then later, okay? So, kayong ulan, guys. Agduha! Oh, naligo na. Diba sa ulan? So, hi guys. Nanamidor sa birthday ni Nikki. Nanamidor karon sa Borgias. Kaya na kasi ate ano, ulo. Si daddy wala na ni po yung kay Goddess lang mo. Cute kayang film. Hello Kitty. So cute. So, kuhanin siya guys. There is sa Moria, sa taas. Restaurant. I will take a video for you, ha? Happy birthday! How old are you? 6.
beautiful. You call Uno to sit there. Go. Alright, so dito lang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige, ang birthday. Ayan, ipas. Ayan, ang isla mo yan, ang winner. Ayan, palakpakan mo natin si Bieber. Okay. Happy please na your prize. What to say? Okay. Okay, come on, Ricky. Come on. Come on, Bieber. Picture na tayo. So, eating time. Okay, wait. Sakto na. Sige, let's eat. So, ilang ate Dana, mga kids ka na sa balunan. So, kain guys. First game, nakadaog din si ate. Good job, ate. Na, wako kita. Rainbow. Wow! Tali. Na. Hi guys, we're home na guys. Then nagpakuha mi ni Daddy ganiha kay ulan kaayo. Gato na magud mi ni Daddy pod ganiha pod. Kay wala la siya ni Kuyog kay galain ang ginawa ni Daddy. Napis lang ho si Daddy. So kamerang tulo ni Ate Kuya ni Lakaw. Then si Dara wala po na Kuyog kay nag light fever siya guys. Siguro na siya
ngipon nga nitubo kay murag sige man siya kuan siyang ngipon good, then sige iyak feeling na mo ngipon. And then grabe guys, daghan kasi na mga giveaways dayon, mga giveaways gani halos tanan kay more on kuan sila magic show. So magician man gud tong ilang host dayon, post mga magic makalingaw kay kasara sila nag games. Then first game nila mo to nakadaog si Ate Dana. So ang prize is kining kuan kini, ang prize ni Ate Dana kini. So ilang theme is Sanrio. So mo ni ang prize ni Ate Dana, then apa to siya kuan murag fan nila. Kini na akuan nga balonan, so gipang giveaways ni nila. Pero ang sulod ani is nana diri ang sulod nga food. So sa mga kids ni. So kompleto na ni siya na ay rice, chicken and spaghetti. Wala nila na hurot, ako na lang gi-take out. Oh, sa babae. Wala na hurot kay dali og kaon kay nagtan-aw og magic. So Yeah. kaon mo niya kuya ha, balik. So kini pod ka kuya. And guys, we have Kini. slime. Ako ra ning gikuha ning lumpia og Guys, we kuan. got slime, guys. Oh, wait lang, ato ipakita one by one kay daghan kay. Oh, first sige. Okay, Slime. 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 Char. So slime. And then Water bottle. water bottle. Kino kadaghan. Then next, Loot bags. loot bag. So ang loot bags, alay na loot bags kay ato na i-open tagsa-tagsa. Yay! Then kini sa pangdagko. Hello Kitty nga tasa, mug. Mag Kapat in English. kaate. Bruh. Mga kuan. Just tell her. Dayon mga giveaways na pod gani ka akuya kay na ay Guys, Spider-Man. it have lato. Lato-lato. Which is Dara's favorite. So duha ka book ang kaate ani. Kay pa siya. So duha. Mo na ang price niya, demo po niya ang giveaway. So daghan na kayo oy. So you open your kuan be. So bisaka na mi guys, gitagaan dai migingan ani headband. So kakuy asa ki mo anet? Ate. So yung ani. So gipasuot Guys, sila og mga headband. That's so cool, guys. Okay, you open your loot bags daw be. Okay. So many ko are you. Oh my god. My favorite, guys. Okay. This So, is my post man ni mga favorite. Hello Kitty, Skittles, Oreo. Same na tanan. What Kakuya. is this? Mallows. Dayon. Marshmallow. Yung ani. Chocolate. Fruitos. Let's try. Milky Way. Hershey's. Oh, Pop Tarts. Yeah. Twix. And which one? Wet Wipes. Wow. Huh? Hello Kitty nga Wet Wipes. What is this? How about mine? Oh, one. guys, Toblerone. Look. Bella. Miss. Hello Kitty nga Jelly Ace. Oh, kakuya na Guys, po. look. Oh, so cute. Look. Vibes for boy. This is so cool, Milky guys. Way. Dayon. Hershey's. Hershey's. Sneakers. Butahan din lang na sa ref kung di makaon ha. Disney. Pretzels. Magdug. Hello Kitty na po na Jelly Ace. Oh, nana may pangbalon. Oh, hapit na yung school. Sharong. Mahurot ninyo ni tanan. Okay. I'm just gonna eat Skittles. And this. Slime na. Slime. Pero Slime. dili na sa carpet ha. Mommy. Okay, so many I'm just kaayo. gonna Oh my eat gosh. two, guys. I'm just gonna. Okay, after. Ano na ni? Hasag electric fan mo. Okay. Say pa, kuhan daw. Then I get the toy also. Go. Paday guys. Kuan man ni Kurimi, madagoy ni na. Kurimi. Na mga scooter. Ay, hatag ni Dara. Man siya electric fan. Muna mo nadagaan. Yeah. Okay. Thank you, Nikki. So many giveaways. Ayun na namin gi-take out, guys. Kinikuha na siya cupcake. Dayon, katong fries nila. Wala na ko gikuhaan. Kaya sayang man po.